party ni tamni bagai oro panda khlai ma khlai kya bo thayo khlai kya bo mondol khlai kya bo kise kok sai khana তিনি এগারো মান্ডাই মন্ডলী বিধানসভা ও মান্ডাই মন্ডলী আন্ডারও চম্পনগর কমিউনিটি হল তিনি থাংনাই লোকসভা ইলেকশনও রেকর্ড মার্জিন ভোট বাই ভারতীয় জনতা পার্টি যে মান্ডাই বিধানসভাও ইলেকশন চংমারেও জিতিখা অনেক রেকর্ড মার্জিন বাই ও বিধানসভাও পাস খাইকা তিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিনো হাইকাবা তিনি গোসাম মুখ্যমন্ত্রী যে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন বাতাইনাই তিনি গরম গরম বিপ্লব কুমার দেব জিনো যে গোबां ভোট বাই জনসাধারণ জনগণ ভোট দিহকা ও জনগণ তিনি যে নুখানা তিনি ব্যানারও সিজাক দङ যে মতদাতা অভিনন্দন যাত্রা হাইকাবা ভোটার অভিনন্দন যাত্রা যে চিনি যারা ভারতীয় জনতা পার্টিनो ভোট রিনে রং जों যতন কাইসা হামবাই মোদীজিনি অঙৈ বরং প্রত্যেকটা বরকনো যে হামবাই হাইকাবা অভিনন্দন রুই বরং যে ভারতীয় জনতা পার্টির উপর বিশ্বাস দं মানে যে মোদীজির উপর বিশ্বাস দं মানে তেও সে তৃতীয়বারনি মতে বিজেপি সরকারনো কেন্দ্র আসুগ্রিমা বাগৈ চিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রীনো তৃতীয়বারনি প্রধানমন্ত্রী শ্রামান বাগৈ আমন বাগৈ जों যত জনগণ ও যে চম্পনগর এলাকানি বড় রং তৈনাই जों বরণ অভিনন্দন যাত্রা প্রোগ্রাম খাইকা ও অভিনন্দন যাত্রা প্রোগ্রাম ফাইমাজা ফাইজাক চিনি রাজ্যনি হাস্তিনি চিনি মন্ত্রী গরম গোনাंजोग চিনি শান্তরা চাকমা মহোদয়া ते और फाइमाजा फाइजाक चिनी मंडल सभापति अजित देवबर्मा ते चिनी ब्लक वाइस चेयरमैन तरित देवबर्मा जी तापर चिनी विकास देवबर्मा जी चिनी 2023 जे इलेक्शन बताइने चिनी दातरित ते जरा मंडली गोबां विभिन्न पदाधिकारी फाइने तिनी जे अकर्मसूचिनो कर्म माने सक्सेस खालामनो बागै हायाकाबा सफल खालामनो बागै प्रतिथा आसक वाटै फुंनिसिम वाटैनि बिथिङावबो चिनी कर्मीराव एमनबाबो उत्साह फायका मोदीजीनि ऊपर विश्वास खाय चिनी हास्तिनि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजीनि मोदी मानिक साहानि सरकारनि ऊपर विश्वास खायनाय जे बरक गोबांमा तिनि सुदु और मान्दाइ मण्डल सिमिया गोबांमा थायो चिनि प्रदेश सभापति राजीव भट्टाचार्य जीबो खुंनि सिमि गोबांमा जागा विभिन्न मण्डल थायो कर्मसूचि प्रोग्राम पालन खाय दङ तो आबाहायखायनो सारा त्रिपुरा राज्यबो गोबांमा जागा गोबांमा थायो प्रोग्राम होय दङ আর आंनो मिडियानि माध्यमे যারা মিডিয়ার বসে পাঠিয়ে ফাইমাজা ফাইমা বাগে आंनो খাকা হামতে আনি হামজা মুয়াফারো আন্দোলনের মাধ্যমে পুরা ত্রিপুরা রাজ্যনি যত লোকরগ আং খাবাই আং হামবাই মারিব যে নরক মোদীজিनि উপর বিশ্বাস দङ বাগै ভারতীয় জনতা পার্টিनि উপর বিশ্বাস দङ বাগै হাইকেनो जों জনগণनि बागै तेबो आगामी दिनाव सामसिनि कायसा बिजन कायसा सिनि नाहारमुं जे चिनी तेबो आगामी दिनाव 30-35 বছর যাতে जों राज्य चिनी त्रिपुरा राज्यनो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खाने जे उत्सव चिनी माननीय मुख्यमंत्री नाहारमानि आबाद आगामी दिनाव आकार स्वरूप तैरि खाय जों नायथक जागात लांनायाव